दिया किसने मौत का इंतजार है दुनिया जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है यही तुझको धुन है रगो सब से आला वज़ीनत निराली वो फैशन निराला जिया करता है क्या योगी मरने वाला तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। তো আমি মোস্তাকিম ভাইয়ের আরেক সাথী তাকে সংবর্ধনা জানাবে এই ক্লাবের সেক্রেটারি মাননীয় নাসির গাজী মহাশয় তিনি আসবেন আর তহিদ ভাইকে সংবর্ধনা জানাবে ভাই একটু আসবে। সামান্য উপহার দিয়ে আমরা শিল্পীদেরকে বরণ করে নিচ্ছে আমাদের মোস্তাকিম ভাইয়ের সঙ্গে এসেছে আরেক সাথে রাজিবুল ভাই এই রাজিবুল ভাইকে বরণ করে নেবে এই ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মনিরুল লস্কর মহাশয় আমি বলবো তুমি আসবে ছোট্ট উপহারটা দিয়ে আমাদের রাজিবুল ভাইকে